Alhamdulillah lo yele mana tu ka juma wara shama ya okera o juma min sirama o bena mekalo tlemuga ani nanima samba fula ani ta mekalo tlemuga ani sabama samba fula ani ta ani nani o yan sura bobo jula soya na secteur vendera ya Burkina Faso ambe kurukanya jati Jafarna die nyogon association comité culturel de la génération des trois testaments akuma be livre sabale kono ancien testament nouveau testament le Coran urasa na o testament sabani kuma be wolo kono jati aw bika kuma shaya kenma na ay sabari neti danga feya ni mi se kana wuri kata mo mi wele ya ere ko ina na ala fe na ala ka kuma tira ne ko ta me wuri kata kanna danga sha maya urasa bita kuma imbi kuma yoro juman kan na anya fa yin wa mina fenja man wala wala ka yire jati ambalma chrétien wura la loi de Dieu et la loi de l'église quelle était mais emballement chrétien beka loi de l'église ta ka loi de Dieu toi akuma bele ba lo loi de Dieu toi mimbi la kenega ka ira ora folo ala kuma na domina na ayere kun kelen kan fa adama ko il n'a pas bon que l'homme reste seul ayo fo ko man yi cheka to akelina few la be do te furuke woyu kuma ne soso jati woyi ala soso olulu do be ala ko nyafe mais woyi ala soso urasa toujours loi fen fora wo ya bebe few ko Jésus Christ nana
ko Jésus ko loi be ka be ko Jésus na ko ay loi be be o côté nde Jafara be mi ñini chrétien fa mbi kuru kanya o ka sebe kana ira na ko Jésus ko ale na ko loi be na ko Jafara a sebe le file jati abini suraina tanga ni mawo yenti son few Jésus yera mana loi be few Jésus ko alma chidiya be la alma loi yera be ay wotuma jugement min bi kɛra ni mɔgɔ i mɔgɔ faga u b'i faga chrétien wuli y'a be n'o tɛ normalement muru tɛ ka kan ka kɛ olu bolo bi jati ni jɛnɛya kɛ i bi 16 o y'u fana be ko Jésus nana k'o be na chrétien tɛ dulɔ min a bɛ Bible kɔnɔ a tɛ lɛ sogo ɲuman a bɛ Bible kɔnɔ o y'u bɛɛ ben ko Jésus nana mais n'a nana don n'o ye Bible kɔnɔ tu baro la ko Ala le nana kana don ba Mariam kɔnɔ pour que ka se k'a wolo k'a kɛ mɔgɔninfin ye a ka se ka don mɔgɔw cɛma ka kuma ko n'o tɛ Ala le t'i ciden ko Jésus le t'i ye Ala ye k'o le ka ciden n'o ci ka na ko ale tun bɛ kuma na fɔlɔ bon n'ale de tun bɛ kuma na fɔlɔ ale de tɛ ka loi n'u fɔ Moïse n'u ye ale yɛrɛ kana jigin tugun ko a ma ɲa est-ce que ale yɛrɛ bɛ kuma kelen fɔra ne bi Jésus min kɔni lɔn ani olu bɛ min fɔra kelen tɛ Jésus tɛ nkalon tigɛ Mariam den kɔni walasa Nabi Isa fɔlɔ Ala ye mun de fɔ a ye Genèse 18-19 a y'a numéro ta yalo Nabi Ibrahim ale dina fakɛ ye c'est lui le père de toutes les religions Korana côté Bible yɛrɛ côté mais Ala ye mun de fɔ a ye fɔlɔ car je l'ai choisi a ko Ala ko ale ye Nabi Ibrahim woloma k'a kelen ta k'a choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison a ka sariya di a denw ma ani ka sariya di a somɔgɔw ma ka o ordre di u ma ordre min bɛ ni Ala fɛ k'a d'a ma a k'a di a denw n'a ka somɔgɔw ma après lui de garder la voie de l'Éternel k'a fɔ o ye o ka Ala ka kumakan o k'a garder de hali n'ale tɛ yen en pratiquant la droiture et la justice voilà tile ni ɲɔgɔnya o ka baara kɛ o kan justice ni min tiɲɛni kɛ k'a juger o ka baara kɛ o kan mais n'aw nana fɔ k'o benna dun an bɛ taa yɔrɔ jumɛn n'aw nana fɔ k'o bɛɛ benna o masa min tun bɛ kuma ni Abraham ye o ale tɛ éternel nin ye wa ale masa ye nin ma Jésus ci ka na wa Jésus nana na ka tila k'a fɔ k'o kana baara kɛ n'o ye o tuma Jésus tɛ ayi ni ne y'a kuma ye lowolo ko Jésus yɛrɛ de k'o kana baara kɛ ni justice ye ne yɛrɛ n'a fɔ ko Jésus tɛ ni min bɛ kɛ olu bɛ kɛ hali ni safara fan kelen bɛ kari ka bɛn kɛ o na kɛ n'o tɛ Jésus tɛ nin fɔ ne bɛ Jésus min dɔn le fils de Marie le fils unique ale tɛna fiyewu kana Ala kɔni sɔsɔ kuma in filɛ nin ye n balima chrétien ni ne don fɔ n bɛ Abraham fɛ aw de ko Abraham le père de la religion ye an yɛrɛ bɛɛ sɔnna o la ko a kana justice yira mɔgɔw la aw nana fɔ Paul nana fɔ ko justice benna n bɛna yɔrɔ yira aw la bi ne y'a fɔ an ɲɛna ko chrétien minnu bɛ yan ne laani b'o la ka tɛmɛ apôtre Paul kan ale de bɛ o tiɲɛna karamɔgɔ t'i ye nabi ɲuman t'i ye Jésus yɛrɛ kalanden ɲuman t'i ye i yɛrɛ ma tugu Jésus kɔ k'a ka di Jésus y'i bugɔ le kami Jésus bɛ Jésus ma mɔgɔ bugɔ ka ye ni apôtre a y'a bugɔ le dɛ fo k'a ɲa funufunu ka tila k'a fɔ a ye k'a ka taa ale ka kalanden dɔ fɛ ko Ananiya k'a ka taa leçon ta o yɔrɔ la ne bɛ se ka la cogo jumɛn fɛn min bugɔra a ka don diinɛ na o bɛna ko ɲɛnama kɛ a ye yɔrɔ minnu cɛ justice la an bɛna se a ma nin fɔra Nabi Ibrahima ye an bɛ sɔn ka don Lévitique 18 5 Nabi Ibrahima sariya min tun b'a fɛ n'a b'a fɔra danfɛnw ye ale Nabi Ibrahima k'i kanto arabi habli hikma wa alhaqni bis salihin waj'al lisana sidqin fil akhirin waj'al min wasat janna a kun tigala
a ko sagesse di ma que je sois sage wotu mana ne ka se ka kiti tigɛ kalon kana yara i ka ne fari mɔgɔ ɲumanw kan tiɲɛ ka nɛnkun e ka ne nɛn kɛ tiɲɛ ka nɛnkun ye Jati. wotuma ne bɛna kuma min fɔ bi nabi Burama ne bɛna kuma min fɔ bi génération bɛɛ ko kelen de fɔ ka taa se diɲɛ laban ma Jati. est-ce que karamɔgɔ bɛ wele kan bɛ wa La. kɔrɔna le dira nabi Burama ma ne taara taa ni lenjiliw ye ko a k'a fɔ danfɛnw ye Jati. a k'a ɲɛ yira danfɛnw na ka to k'a fɔ mais karamɔgɔ caman de bɛ kuma bi i tɛ kɔrɔna kuma miyaw dara n'u m'a fɔ kaya kota ko urata kota batɛnɛ kota o naga kan de b'olu dara diɲɛ ka ɲɛmalaw kan o tɛ kɛ dɛ o kosɔn ala mana wura an kama a b'an bila an bɛ jucɛri siri ɲɔgɔn kan siri yɔrɔ yɛrɛ tɛ sɔrɔ parce que an tɛ siri ɲuman kɛra taa n'a ye. Vous observerez mes lois et mes ordonnances. ala ye nin fɔ nabi Musa ye a ko ne ka loi a y'a mara dɛ ne ordonnance min di aw ma n'a ye nin kɛ tan a ka kow bɛ ɲa n'a ye nin kɛ tan a ka kow bɛ basigi a y'a minɛ ka ɲa dɛ. L'homme qui les mettra en pratique vivra par elle. ko ni mɔgɔ o mɔgɔ y'a don k'a yɛrɛ ka sɔn a la a ko i bɛ balo o sariya in de kɔnɔ n'i ye ne ka sariya bila en marche a bɛ balo o sariya le kɔnɔ apôtre Paul le bɛ fɛ ka kuma nin tiɲɛ. Je suis l'Éternel. sabu ne le ye dayimu masa ye n'a sɔnna ka ne ka loi bila en marche aw bɛ ɲɛnamaya a kɔnɔ mais n'a ma bila en marche a bɛ sa a kɔrɔ a t'a sɔrɔ sisan an ma sariya bila en marche o ɲɛnamaya jumɛn de bɛ anw kan bi an yɛrɛ dama man di ɲɔgɔn ye marifa ye yɔrɔ bɛɛ min mana min faga i fagatɔ droit de l'homme to kuma dɛ n'u y'i faga tuma n'u ko b'a ta juru sara droit de l'homme na lɔ ko tigɛ donc nin ka droit tɛ n'o kɛ ele faga su ka tiɲɛ sɔrɔ ka tɛmɛ ɲanama ka tɛmɛ ɲanama kan ɲanama ka tiɲɛ sɔrɔ edu ka tiɲɛ faga ka ban sariya wɛrɛ tɛ boli e kan n'a y'a sɔrɔ an tun bɛ sariya boli ɲɔgɔn kan est ce que mɔgɔ wɛrɛ bɛ jara gbɛlɛya ka dɔ faga wa o kosɔn ko ni min y'a bila en pratique i bɛ ɲanamaya a kɔnɔ n'a ko a t'a bila en pratique aw tɛ ɲanamaya sɔrɔ ɲɛsuma jumɛn de b'an kan bi min ka se min na o bɛ taa bɛn o kan puisque sariya tɛ yen n'o tɛ n'a tun fɔra ko ni min bɛnna min kan an bɛ jɛ k'e bɛna k'e faga ka bɔ yen est ce que dɔ tun bɛ taa bin dɔ kan tugun wa bon an tɛ ɲanamaya sɔrɔ la taa n'a ye Ézéchiel 20 verset 11 ka taa se 12 ma a y'u fana sɛbɛn o bɛ bible le kɔnɔ chrétien ko minnu bɛɛ benna dɛ olu le ye ten ala de dun b'a fɔra olu dogo ko a benna ala ko k'a kɛ ko perpétuel fo ka taa buru fiyɛ olu ko ko Jésus nana ko a dabilara Jésus m'a fɔ fan si ko ne Jésus nana ka ban ko a ye ala ka kumakan kɔrɔmanw bila a m'o fɔ mɔgɔ si ye a ko le ko ka baara kɛ dɛ 20 combien 20 11 ka taa se 12 ma Ézéchiel 20 je leur donnais mes lois a ko ne ye ka loi di danfɛnw ma et les fils connaître mes ordonnances pour que o ka se ka ne ala tala ka sariyaw dɔn ne le loi nin di ala le bɛ kuma na mais bi chrétien ko Jésus y'u ben Jésus le bɛna a ka fa ala sɔsɔ sisan a ko ja ɲagamina cogo jumɛn den de kana fa sɔsɔ hali ko ze facɛ le ye nin ye den de bɛ facɛman sɔsɔ est ce que Jésus bi sɔn wa a tɛ sɔn taa n'a ye que l'homme doit mettre en pratique afin de vivre par elle. Voilà. Ko adamaden ka kan ka nin bila ka baara kɛ pour que ka balo ni a sariya ye dɔ ka siran dɔ ta masiba ɲa dɔ kana taa dɔ faga dɔ ka siran dɔ ka masiba ɲa dɔ kana taa dɔ soɲa dɔ ka siran sariya ka masiba ɲa dɔ kana taa dɔ ka muso ɲini kɛlɛ kana na wuli a ka kɛ kɛlɛ silɔnbari ka kɛ fitinɛ ye ko adamaden ka kan k'a bila en marche mais apôtre Paul ko o man ɲi ko k'o bila ko Jésus nana ka ban ko koɲaw nɔgɔyara
Jésus du mot fo mo ko chier. La. Ka so Bible kono. Ni mo ko mi nouveau ye. Bible reconnaît amanga ka blesser a ñafe. Apôtre Paul nana. Kana Barnabé nous soray. Ayo soro. Kana Anania nous soray. Mais olu ye ato ale blara ñafe afla be ko ñamena. Jati. Tanay. Alors, Ézéchiel 19, verset 20. 19, 20. Ézéchiel 19, verset 20. Ati 20 bo. Tanay. Ati 20 bo. Hein? Ati 20 bo. Abdan 14. Ézéchiel 19. Verset 14. Tanay. 19. Ézéchiel 19. 20. Abdan 14. Tanay ça. 14 nickel. Tanay. Le feu est sorti de ses branches. Ézéchiel 19, 21. Deutéronome 22, 22. Deutéronome 22, 22. Oye sharia imi dira Nabi Musa Numa. Oye sharia imi dira Nabi Ibrahim aka garde. Aka tuka nyafa adewu na aka somo ye. Andu ya aka dewu ye. Ayimi wolo jolla ulu bey. Obey. Nabi Ibrahim wolla chien Ayimi wolo jolla obey. Ayimi wolo esprit la obey. Ande wolla esprit la. Si l'on trouve un homme couché avec une femme mariée, Abita wata kono Bible kono Nabi Musa ya fa ka mogo ye. Akoni mogo tara soro. Mogo lara ni muso ye muso minti furule no kaba. ils mourront tous deux. Abu flabe mna kufa. Obi Bible le kono de. L'homme qui a couché avec la femme et la femme aussi. Min lara ni muso ye. Ani muso yere abu be mna kufa. Obi Bible kono na. Nga do na ko ba ke français boraka ta o gben ko tikeya. Ko to ka nyogo nyini. Mali karmo ulu fana farra français kan. Obe farauka. Ko français. Ko sulamelo. Karmo hedra ko sulamelo. Ko alile nana mali deme. Sulamelo eta. Ka chebla cheka chenyini. Muso ka muso furu. Wole sulame karmo hedra ka sulamelo. Note mali be ka sulamelo. Ayi. Ale dugu de ba ma baya ke ko sulamete. Mais François Hollande kera sulame. Aduma baya ka le fe. Atunka nga baya ke. Koni. Atuka. Ka soro jugu wara te malla bini français te. Jati sigatola. Mali hakilima ko kan ko lo. Ale do da. Ni français te. Jugu wara te malla bi. Few. Ka mali tlan ka ke fly wa bina tlan. Français le bina tlan. Ale lo. Na tlan na do en bi di toare ko ma we gbe ma ye. Do en bi di mali fiman no ma don so ka cha yoro mina. Jati. O fan ne na ne be Burkina fe. Jati. O du ko ni foiti nyana ni fiete. Ani galama. O fan na na. O fa ban wole fe. Ajira sra ko man ne ka shay foi. Sali borgo. Wolu le ka shay ro ina. Ani kangana. Abina tlande mo kana sigara Insect. Sabu ni yijigi ke munafiki ya bi jigi tige. Yebo kalaba. Jati. Sigate wala. Kada kan chogodi. Chori. Afolo te ni yew. Sheikh Hama wala nyoro. Asigira ati Sheikh ye. The Sheikh de Mauritanie. Anana sigi Sheikh Hama wala. Sharia tigi tunodo. Français ya kere moneda de 1904. 1914. Jati. Obi cheni munmuna. Puisque abi sharia le boli. Kana mina pe. Il est mort par la pneumonie 1818. Jati. Utara do Gabon kasora. Amamna foira de.
aminana ko abi sharia le burra sharia yɛrɛ burra a yɛrɛ den fila kan o kɛra Cheikh Amawula sharia burra a yɛrɛ den fila kan u y'ale minɛ sharia le kosɔn ka taara n'a ye ko u taara n'a ye ka taa sɔrɔ karamɔgɔ min nana bɛ mɔgɔ 1000 bɔ farafina karamɔgɔw o ko bɛ Cheikh Amaw décorer a ko n tɛ décoration fɛ ko ala ye n décorer mina ko bɛ n fa capitaine min y'a minɛ wulu ko ka fɛnkɛ minɛra ko ka kɔlɔsi minɛ a bolo ko ka kɔrɔna minɛ a la o ye kɔlɔsi minɛ Cheikh Amaw lara ka kɔrɔna minɛ a la a ko ma y'a lɔ aw tilara wa ko sabu kɔrɔna tɛ papier ra a sɛbɛnnen bɛ mɛ o baara tɛ kɛ n'o ye ko kɔrɔna bɛ dusukun de la kɔlɔsi min a y'a minɛ o fana bɛ dusukun de la donc a ma foyi kɛ n tɛ décorer n'a bɛ min kɛ a b'o kɛ o kɛra Cheikh Amaw lara ni Mali karamɔgɔw t'i nin filɛ ka n'a ye tugun o français kelenw u mɔcɛ min ye hali u ka sekuba minɛ ka n'a ye o ta mɔdenw de nana a ka sekuba mɔdenw nɔfɛ o hali u ka yɛlɛmɛ karamɔgɔ Haidara ka 30 de ko ka taa sariatigiw n'u gbɛn ka taa bila fɔ yɔrɔ jan a y'o kɛ Jate a y'a kɛ o sisan e ka mun ye Cheikh Amaw la kɛra ten sariya le kosɔn o y'a minɛ Cheikh Amaw la olu nan tijɛ ne ye k'a yɛrɛkɛ yan ni kɛra a fa kɛra a sara u y'a don français dugu min na a dugu bɛɛ ni livre min san a kama 21 a livre min bɛ so kɔnɔ yen oui o y'a su don yɔrɔ min na Sénégalais dɔ chrétien tun don labé tun don a ko o tɛ se ka na cɛ nin don ya farafina mɔgɔ b'a la ale tɛ jɛn n'a ye a taara kaburu dɔ san plus cher ka Cheikh Amaw la su don ye ko ni a mɔgɔw nana mako kaara o na taa su bɔ ka na n'a ye ale de ka kaburu in san k'a don a histoire bɛ n fɛ a dugu tɔgɔ bɛ yen a kɛra wagati min a bɛɛ sɛbɛnni de baara a livre bɛ n fɛ ni min bɛ fɛ k'a kalan i bɛ na n bɛ tɛ wuli k'a d'i ma ka sogo d'i ma i fari bɛ foni i b'a kalan ka so kɔnɔ ka bɔ k'a bila yen i tɛ bɔ n'a ye dɛ. n'o tɛ a tɛ taa n'a ye dɛ. a bɛ yen. n'a y'a sɛgɛn a tɛ na. Cheikh Amaw la waliju min tun don n'i y'a photo ta cogo cogo i b'a kɔfɛra ale ye. a ɲɛfɛla tɛ bɔ fewu. Côté Cheikh Amaw la Jate mais jɔnni y'a to français sera k'a mɛn o maliyɛn kelenw de ye nkalon la kan n'o tɛ tubabu y'a den tɛ san 10 o taara dugubila nkalon de la kan k'a minɛ o ye cɛkɔrɔba in minɛ ka taa n'a ye cɛkɔrɔba in m'a ɲɛ kumulon kelen k'o y'ale minɛ a ma dimi f'a bɛ to o tɛ ɲinɛ ko an bɛ taa lon juma ko ale président do ka taa français yɔrɔ la. a bɛɛ tɛ koyi a tun ma taa yen. tɔcɛ b'a filɛ de gouverneur b'a filɛ ten a tɛ ɲɛ sɔrɔ a la an k'i minɛ i tɛ dusu kasi dusukasi hali mɔriso ko ala ka latigɛ le sera ale ma mais fadenw de y'a don a dalilu bɛɛ bɛ n fɛ a bɛɛ n y'a livre san a kama le 21 a bɛ n fɛ so kɔnɔ i kɛra mɔgɔ sugu o mɔgɔ sugu ye n'i ko i bɛna a filɛ n bɛ taa wuli k'a d'i ma ka sogo san k'a d'i ma i bɛ to k'a kalan n bɛ sigi daɲanfan na n'i tilara i b'a bila yen kɔni dɛ ka bɔ i bɔtɔ n b'i filɛ ka ɲɛ n'a t'i pɔsira an t'a di dɛ a tɛ taa dugura dɛ a bɛ n fɛ so kɔnɔ yan a bɛ Cheikh Amaw la fagara silamɛya de kosɔn n'u mɔgɔ ninnu nana na o hali ko silamɛya 90% musulmans o côté dɔw nana la ko an ka diinɛ a tɛ bamani wulu ye dɔɔni dɔɔni français nana aw nɛgɛ ko mɔgɔ politigɛbagaw don ko mɔgɔ sentigɛbagaw don ko k'o gbɛn a farala ɲɔgɔn kan k'olu gbɛn kɛra français kelen tagara wulu de ɲini k'o fara ɲɔgɔn kan Emilala ani Mujawo k'olu le fara ɲɔgɔn kan olu bɛ Mali sɔrɔsiw fagara bi Jate an ko an bɛna diinɛ ye n'a ko a t'an fɛ
an fana tɛna fara jugu kan o bɛ ten Mali tilan wallahi a man di ne mais a bɛ tilan seko taara a kɔni wa Modibo sigira independence ka sigi France ko an bɛna an ka fɛngɛ jɔ yan fɛ a k'o tɛ kɛ a y'o fɔ Modibo n'u ma bɛn fɔra a ko a ka kan tɛ sigiya dɛ fɛw o y'ale to yen ale taara dulon irisiw la ale taara Musa nana o ko Musa y'a jigi Musa ko pas question aw tɛ sigi yan o y'a dugu bila nkalon la ale la k'ale minɛ jate bɛɛ sigira a tɛ ten o ko bɛna sigi a ko pas question a ye kow jate minɛ dɛ président n'u tɛ bɛnna gansan dɛ o dun bɛna nkalon la yen kan nkalon la yen kan nkalon min bɔnnen bɛ tiɲɛ fɛ i bɔ ka gbɛlɛ a la janfa bɛ cɛ gbɛlɛn bɛɛ sɔrɔ a b'a sɔrɔ surasi jɛni min yɛrɛ n'o ye sa nɔgɔ ye ale ko pas question Mali tɛ tila mɔgɔ tɛ sigi yan o ye dugu bila nkalon la ale fana na o y'o kɛ ale datugulen bɛ yen k'o to filancɛ la sa lagalagatɔ dɔ de y'a signé k'o kana sigi bɛɛ b'o lɔn min tɛmɛna filancɛ yɛrɛ b'o tigi lɔ o de y'a to tubabu nana sigi yan wa o tɛ wuli dɛ parce que ni tubabu bɛ sigi yɔrɔ o yɔrɔ jamana ni o bɛ sigi o de kan wa b'a tilan dɛ aw sigilen bɛ an ka dugawu kɛ an ka kɔrɔda kara ka di o de fɔra a ye wa kɔrɔda ko a ye tilen de ne b'aw tanga a ye bamanan jurumu ka yafa ne b'aw tanga hali de bɛ to sumukolon kɛra a na kisi ta a ye nin ye a bɛ tiɲɛna ka taga ale bile o t'a lɔ François Hollande tɔgɔma min bɛ Mali la bi a ka ca dɛ den o den wagati la jɔn y'a den tɔgɔra François Hollande a dɔ ka jugu lo o denw mana kɔrɔya n'a ko a bɛ François Hollande tɔgɔ kɛrɛ o bɛ diya o den ye o tɛ diya o ye koyi kɛrɛ wɛrɛ le Mali la ka taa Sheikh Amawunda taara tale Khalifatulahi Amawolai Khalifatulahi Amawolai Khalifatulahi Amawolai Khalifatulahi Amawolai Tijaniya ɲɛmɔgɔya tun bɛ ale de bolo an fɛ ale le Tijaniya kalifa ye fadenw de y'a to o y'a minɛ limaniya min tun bɛ cɛkɔrɔba n'a ɲɔgɔn sɔrɔ ka bɔ n t'a denw dɔw bɛ position min kɔnɔ nka ale kɔni ka histoire a yɛrɛ juguw de y'a ka ɲumanya tubabu yɛrɛ de y'a ju kan olu yɛrɛ de y'a ka ɲumanya sɛbɛ complicité min ye complicité kɛ ka tila k'o bɛɛ sɛbɛn livre kɔnɔ tubabu bɛɛ tele don n'i ko a kini ka mɔgɔ tiɲɛ n'a y'a tiɲɛ a b'i tɔgɔ sɛbɛn ko ele de y'a fɔ aw ma miiri o la ale tun bɛ kalifa ye Tijan na an ta mara la Allahu la ilaha 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 Ghost la la ilaha Allahu la ilaha illallah Allahu la ilaha illallah Allahu la ilaha illallah Allahu la ilaha illallah Khalifatullah ya baola Khalifatullah ya baola Khalifatullah ya maola Khalifatullah ya maola la ilaha illallah Allahu la ilaha illallah Allahu la ilaha illallah Allahu la ilaha illallah Sheikh Maola taara dina joyo le fɛ dɛ o mɔdenw de nana mɔdenw de ye mɔdenw kunbɛn mɔden dɔ in m'a lɔn ko nin de y'ale ka mɔcɛ fa n'u tun y'a lɔn o tun tɛ François Hollande sɔn ale fiyewu a bɛ Mali ci dɛ k'a tila bien a kɔ pasa kan a b'a kɛ turu bɛ fan min k'o ta ka taa sigi o yɔrɔ la ka fiman dɔ n'o to an fɛ an bɛ to donso tulonkɛra yan an b'a fɔ an tɛ kɔrɔlen ko bila kɔni donso tulo tulonkɛ to a bɛɛ ban
Ani duwale. ani sumokɛ Akana mɔgɔ kana to ka ko ten ka kɛ ten ni fa tɛ dun min ye n fa tɛ min ye fama i k'a kɛ ka tɛmɛ n fa kan kɔni an b'a fɔ mɔgɔ tɛ dugawu kɛ mais fana ka labɛn o ka ko dɔ dilan ka ko dɔ lɔ ka bɔ ko dɔ fɛ ka sɔrɔ ka dugawu kɛ i bɛ sɔrɔ ka kisi taa n'a ye o tuma o sariya o olu le bɛ yen mɔgɔ si tɛ sɔn ka sariya kuma fɔ Mali la bi a fɛ aw tun ko Musa tile la ko sariya b'aw nɔra ko kiti bɛna k'ara an bɛɛ y'u mɛn kpankpalan o bɛ na Aidara e yɛrɛ ko ko sariyatigiw bɛna na ko n'u nana u bɛna baara kɛ ni kuranɛ ye ko a b'u dugalen ko n'o tɛ silamɛ tɛ Mali la fɔlɔ olu nana e ka $1,300,000 ko k'o gbɛn Mali bɛ sɛgɛn min na bi karamɔgɔ lo dɛ n'o tɛ kunfin tɛ dɛ kunfin t'a ɲɛ la ne bɛ min fɔra kunfin t'a ɲɛ la taa n'a ye. Tu ôteras ainsi le mal du milieu d'Israël. Allah tila ko le fa Nabi Musa ye a ko juguman ni mɔgɔ ka muso ɲini min t'a ta ye ka walimuso ɲini a y'a maa n'u kɛrɛ cɛjuguya dɔ lo jamana in kɔnɔna na u gbɛn ka bɔ i cɛ ma dɛ o kana kɛ yan dɛ fo ka taa bila 24 kan. Si une jeune fille vierge est fiancée. A ko mɛ ko ni bogotigi ni a fiancera ka bɛn mɔgɔya ma minɛ. Et qu'un homme la rencontre dans la ville et couche avec elle. Cɛlo taara ale bogotigi dafalen sɔrɔ tugu kɔnɔna na a dun ma minɛ ale n'o k'a bɛna ka lafɛ. Vous les amènerez tous deux à la porte de la ville. A bɛna n'u ye jamana dugu bonda baara o mɔgɔ fila. Vous les lapiderez. K'o boni farakuru ye. Et ils mourront. O bɛ sa. o bɛ fa a ko a ye juguman bɔ aw ni ɲɔgɔn cɛ a ye juguman firi Ala ye wele fɔ ko o de ka kan ka kɛ est-ce que o bɛ kɛra yan wa ayi mais kuma in bɛ Bible de kɔnɔ don a bɛ yen chrétien b'o kɛ wa o t'a kɛ u bɛɛ bɛ kɛ PD ye wa kosɛbɛ an dun bɛ taa yɔrɔ jumɛn an y'o ye o lɔra Deutéronome 17 5 ka taa se 7 ma o tuma n balimaw a ma kɛ komi sariya tɛ Bible kɔnɔ sariya bɛ yen chrétienw bannara le ko Jésus nana ko nin ne bɛ n na bɛɛ ka muso ɲini ten a ka to ka ɲɔgɔn muso ɲini ten ko Jésus ko an ka sabari Jésus y'o fɔ jɔn ye a ko ale mana loi bɛ yen ale mana sariya bɛ yen fo ka taa diɲɛ burusiyɛ ka dugumakɔrɔ wuli k'a bɔ yen tant que ne wele ma kɛ ko Ala ka sariya tɛ wuli Jésus da a y'a fɔ ten a m'a fɔ wa karamɔgɔ a y'o fɔ ten o sɛbɛnlen bɛ yen pewu c'est pas Jean 16:16 c'est Luc 16:16 a segin o tuma ne y'a sɔrɔ Nabi Isa ka nin fɔ hali u kana tɔgɔ ma ko Nabi Isa ko sariya wulila Nabi Isa dun y'a fɔ ko loi tɛ wuli hali u ko Nabi Isa ko loi wulila ni Nabi Isa ye nin fɔ don ni ne jafariya ye ne bɛ Isa ko bɔ n dara. La loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean. Jɔn bɛ nin fɔra Jésus-Christ tɛ. ale don a ko la loi ani cidenw k'a daminɛ diɲɛ na cidenw ni loi bɛ yen fo ka na se Jean Baptiste ma n'a bɛ fɔ ko Yahaya. Depuis lors, ko kabini wagati ra le royaume de Dieu est annoncé. Ala ka masaya a ka royaume nɛɛma min bɛ yen ɛrɛjina ko kuma fɔɔni bɛ ko o kuma fɔ Jésus bɛ nin fɔra dɛ ko o annoncé no kabini wagati kabini diɲɛ danna ɛrɛjɛ kuma fɔra. Et chacun use de violence pour y entrer. Nka biɛ giringirinna o bɛ fɛ ka na ni violence ye ka sariya lɔni to yan ka den ka munumunu yan ka taa don ɛrɛjina kɔnɔ k'a sɔrɔ o ma sariya pratique. Il est plus facile a ko mais fɛn min ka nɔgɔ o ye que le ciel et la terre passent. sanfara ni dugumakɔrɔ sariya sigilen bɛ k'o le kɔnɔ fo sanfara ni dugumakɔrɔ de ka wuri ban. Qu'il ne l'ait qu'un seul trait de la lettre de la loi vienne à tomber. a ko ni sanfara ni dugumakɔrɔ n'olu le ma wuri ka bɔ yen fiyewu a ko la loi trait min cira kɔrɔ an ko ŋmaɲan bamanankan na a n'a tomi kelen tɛ wuri fiyewu fo dugumakɔrɔ ni sanfara de ka wuri ka bɔ yen ko n'o tɛ k'a wuli. Jésus bɛ nin fɔra nka chrétienw y'ala minɛ ko Jésus ko k'a wulila. o ko ten Jésus bɛ kuma fila fɔ wa. a t'o fɔ fiyewu o ti Jésus fɛ. ayi chrétienw tɛ Jésus fɛ a ko man d'u ye. pewu silamɛw fana tɛ Mahamadu fɛ o fana ko man di a ye.
il n'y a pas d'ange qui nous le kanga. Or que ala dunya yire tant que nama le ka sharia umna kwa bi du koro ban ansi ngoro ka safara ban ankuna tasuma mi bo salva ka jiganga ko tasuma jumano juma wana bina yerne ave ka tasuma boka be nyongune jati ya gra ko alla bina to ka boka be wa anyere de wala be boya nyoy ka tasuma do barko ne ka yere salva ka boka be ko sabe abika tele do ni mu mo lo lu turala ko ni ka doni tasuma yi barko avion ko nay ka yoro do fla ka shayor ka boka be ma ava akoni joka ka akoni ala ka ka tuko taw tangi na bana ala ka luwara ne bena abina buku maharamu tane yawa kada buku ti chama mna ko mna do fiire ko ka do we okay mais edu mune yenina akata e america no ha kwa mbina kere wuru kama François Hollande mosote fait président cek bana ka kalani amna kere wuru kama boku maharamu ko ja andu be kere na ya amiena abino fosi sana nganu be kere le fenawi amen wo jigi tikaratu ko parce que ton offre là-bas on est là français quel est do rek kono ni français ou ya français do rek kono kon ni mo of ko mbo ti kino ata nyina kala la harka wa e kre bina mi fo abi digara aku lu prendre mo hamena aw yo fo jati bon c'est ça sabu ni ay ni bikera amma ka sharia le fait nan bi sharia fi ni bikera atike tanay alors tu feras venir à tes portes l'homme ou la femme qui sera coupable de cette mauvaise action. Tu lapideras ou puniras de mort cet homme ou cette femme. Wotuma abu ofla bonko faale che ani mosoi jati bebo farabo wa utabibu le kono obey ke to ma ko jije ko wura wotuma alal ma fawa ayafo wotuma alal ma juge man kawa alal ka juge man manyiwa jije bu no fo apôtre Paul le na la jije kan wota jije mo fo mo ayafo eso ko luwa una na kwatu wuli ko ni burni mafia ka savra du makro wuri ko lu wuri kan do ka tamilwa kan ayafo mais chrétien ko jiji nana ko ni mo tugura ale ko jiji ma ko ka tugura ale ko la ako je suis la lumière allez yele ni bawo pour que ça maintenant kai ako cherchez vous trouverez frappez les portes on vous ouvrira ayafo te ay ni ka ay na sorre ke jiji yere ba la fendo tun bawo man ko sabe ay portu bisi ana daira awye mo kile onyi sengini li plirate ko ana daira awye jere balo ko altato ko porte datu gun bawo mado mais na ba so raw abuna mun ke tanay allora abilo sette kan celui qui mérite la mort sera exécuté sur la disposition de 2 ou de 3 témoins. Akoni me fa ko ke ako mo fla walma témoin saba ni wulu soro la wotu mashara be burika ibi faka jati mais Allah le sharia nu fora ya nalu na nafo ko sharia ko je ko wulu be naw yidi be Allah sosowa la atoke tanay il ne sera pas mis à mort sur la disposition d'un seul témoin. Ni mo kele kera shere la iblu ko tike faka ke fla saba la main des témoins s'élèvera la première sur lui pour le faire mourir. Aumunuko, aini kone ke kwa yere nyayaye. Alu follow le bitege wurakan. Walma ni farabo na awli ba bon pour ka se ka fa. Aw follow min ko ayaye. Est-ce que loi benawa? Amabe. Kwa katle ako Pafu ele tina so muso furuma. Hashriya. Akora ka ba foro timli. La be kura munun be wudu dafani cheche nyi bawlo foko kuma kan sumaya jati o tiso ka sra du wulu ma fiu o ka muso fur ala na hasri yafa na hakra ni ma se ka fami kan ka to e deun ka ke mais o tike ko la be no tete ko lu prière ka muso e prière ka muso foi eta muso lo timina fait pas pour manger pour les enfants dembe fa ata fait
et tu dévaleurs pour les enfants. Jeunes enfants. N'ambien tu crées et tu veux la prière que Johnny. Et la main de tout le peuple ensuite. Qui ôtera ainsi le mal du milieu de toi. Apôtre Paul a une tradition indique que au bord à Galate 3 de 11 faut que 13 Galate 3 11 verset 11 12 13 Paul n'a qu'à et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi. Ala loi kuma fɔ Paul ko mɔgɔ si tɛ da kɛɲɛ Ala ɲɛfɛ loi ko tigɛ ko i bɛ jɔ muso sɔrɔ Ala le ko a ka kɛ ten n'a bɛ fɛn ɲɛ n'a tɛ fɛn ɲɛ Ala le b'o dɔn wa e ni apôtre Paul le b'o dɔn i filɛ a ka Ala sɔsɔ ten ko mɔgɔ si tɛ yen min bɛ se ka da kɔɲɛ loi ra Ala ɲɛfɛ ko tigɛ Ala ko a y'a kɛ apôtre ko a tɛ kɛ ni mɔgɔ tɛ se ka kɛ o Ala tun bɛna fɔ k'a ka kɛ wa a y'a kɛ sa hali n'a ma se ka da kɛɲɛ i sera ka min kɛ Ala tun n'o lɔ aw ye wa ko dɔ tɛ ko dɔ bɛ yen wa Paul k'o tɛ kɛ cela est évident. Non, c'est évident quoi tɛ ka kɛ puisqu'il est dit ko sabu a fɔra le juste vivra par la foi. Ko le juste il vivra par la foi. Ko mɔgɔ min ye mɔgɔ dakɛlen ko i bɛ balo foi le kan sabu ni limaniya bira ka ban ko a nɔgɔyara o tɛ wa limaniya tɛ minnu kan n'u taara tiɲɛni kɛ Ala ko ka olu juger ele kɔni kɛra foi bira ele ma tiɲɛni kɛ n'i taara tiɲɛni kɛ Ala kɔni ka tiɲɛnikɛla juger i k'o fana tɛ kɛ fo ka taa se 13 ma Or, ko k'a sɔrɔ la loi ne procède pas de la foi. Mais elle dit, elle dit, celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. Ka tiɲɛnikɛlaw juger ko kana na mɔgɔ tilennenw tɔɲɔ kuma ma kɛ o le kama wa mais ne ni ko a ka dabila don mɔgɔ tilennenw bɛ se cogo jumɛn ka ɲuman wɛrɛ kɛ tun u b'a to église la ka taa bɔmu jigin aw kan k'a to misiri la ka taa bɔmu jigin a kan ni loi tun bɛ yen o bɛ kɛ wa a yɛrɛ k'a lajɛ sa ka taa i muso bosira k'a ɲini k'o bɛ prière kɛ i ye ni loi tun bɛ yen o bɛ kɛ wa ni loi tun bɛ yen mɔgɔ sɛbɛw minnu tɛ tiɲɛni fɛ olu tun bɛ ɲɛnamaya sɔrɔ ni loi ta borili ye o dusukun o tilen don Ala ma o b'o baraji sɔrɔ mɔgɔ kolon min kan k'o dirager olu tun bɛ olu bɛɛ ka bɔ o ni ɲɔgɔn cɛ ni kuta bɛ Ala ye sariya fila de di n'i ka foi tɛ se ka baara k'i ye o tuma loi min bilara ka kan ka bori i kan mais apôtre Paul k'o tɛ kɛ o kosɔn Jésus tagara bugɔ a k'a bugɔ dɛ fo k'a da funu k'a ɲɛ bɛɛ funfun k'a jigin ka bɔ so kan kabini Jésus bɛ a ma mɔgɔ bugɔ a ma mɔgɔ nɛni ka ye nka a y'a apôtre Paul bugɔ k'a sama ka bɔ so kan k'a ju ci k'a bɔgɔti k'a da funu a y'o kɛ Ali a k'a verset bɔ ka na yan a bɛ yen apôtre Paul fɛngɛ bɔ ka na yan a bɛna yira aw la a dessin bɛ yen k'e yɛrɛ de y'a dessin ne y'a san o bolo de dɛ a bugɔra dɛ n'o tɛ kabini Jésus bɛ yen a ma mɔgɔ nɛni a ma mɔgɔ bugɔ Jésus sara apôtre Paul ale le wulila ka so siri ka autorisation ta ka to ka Jésus ka kalandenw bugɔ k'u faga a b'o don kaso la a kan ka bugɔ m'a fɔ a ɲɛna n'a fɔra ko ciden sara a ma sa
bala hu ahya hu akoni ti ko ale fe akoni aya kumbe damasi srakan abita karande nu abita wo yara ko bo aya kumbe damasi srakan chaw chabanen tara no ayetuma na mena aya bugo ka susu ka sama ka bo suka ka dace ko sobe o jaje bi bok se lon oyu kuma la quand une lumière est venue des ciels au côté lumière ni mando ngo tasuma lumière ne ngo sampre lumière ne tout ce qui brille n'est pas l'or fami bebe mamna beta sanu abeto e woni na che juja bi fa ka lumière ka ko ma ka ko ni mando le afleni mana amna aya sama ga be rele olu yerle ade senka ka bugo ka nyone ka be so se nkoro faka nya ka dace ko sobe o ber bu faka kuma la tuna la ne ja fo nya de nyantara okay ne bible ne sa olu yerle bolé ko sobe onga fu siri gidu bo fu yerle dai aka tane Christ nous a racheté de la malédiction de la loi. Kuma cha jugule ni da ako ko Christ na wolu san la loi ka malédiction ko Christ wolu kuma bo ara Christ ma fo nya kuma bo wolu ya ko Christ wolu kuma bo étant venu sabo anana étant venu malédiction pour nous. Wotumana tumami ako ken ma fa dangaye ako Christ le kera sababu ye ka ambo o dangaye na ka sanga banguna Car il est écrit ko sabo ko asebenbe maudit est quiconque est pendu aux lois. Ko momin dlona yirika ko ye mo dangale one wo saben bible kono obey sabo Jésus gbengbara kurwara tumami so filatu be ka do gbengbara kinimboro ka do gbengbara anobomboro pour que ka se ka dogo ya kwa o ya dabwa kamale parce que a sewre bible kan ko ni mo gbengbara kurwara ko ye mo dangale ni wolu di ka Jésus dogo ya do o tara ka ta gbengbe kurwa kan o ko so Jésus ko ko chedo binana l'Esprit Saint que le Père enverrait à mon nom vous enseignerez toutes choses et vous rappelez de tout ce que je vous ai dit. Ayufo. Ayafo tu anamina. Akoni ali chene na na beke todi. Il me glorifiera. Kona na abna ne bonye. Parce qu'il prendra ce qui est à moi et vous l'annoncera. Et il vous enseignera les choses à venir. Car il ne parle pas de lui mais au Bible kono. Ka abna le bonye. Quand on a Jésus bonye ni mune. Quand on a kana soro quelqu'un bien da benbe ko Jésus benmerale. Ala ko Muhammad wa ma kataluhu wa ma salabuhu wala tusubi alahu. Ko ma benbe wotuma ako ma faga abonyo wala ko ma faga ma benbe wa ko ale tete Qur'ani kan. Fawo. Jone ya bonya sisa. Muhammad le. Ko benwara ire ko danga de Muhammad na ko no ko atuma benbe. Kon. Jésus tu yavo ko il me glorifiera. Maman na kuma ni taka bo jika no talib chrétien do sigi me ko agbemelen. Awne ala che kafiru ka sigi ko ni mo gbengora. Kurwa ka ku danga de bo ko ambina Jésus kete aka dogoya. O ka ke che. Korona na bo ko atuma gbengwe ko ni yae ko agbengora magungwe. Amaka. Nyae ko ko ya par ko amaka fie. Amaka. Parce que Jésus era ko il me glorifiera. Ko kala bina le bonya. Mais nous ko Jésus gbengorale daga min be wulura wotuba ko daga bi tara bon Jésus le kan o ko so ka Jésus gbengbe pour que ka daga wuri ka bon lo kan awni ala che ala se ka daga bo aw kan ko sira fo Jésus le kan gbengbe ka aw bi daga ta ka bay Jésus ka ke daga de anu ka ke horonye akoni o te ka tana e doni afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ. Ko tumana nabi Ibrahim ka dugo o ka ke payon taye
ka asabu bo nabi isara puisque nabi isa gbengara ka ban amunu ko amba ko ankere horonye minti bena kana ko kera isara ka ban donc wole koso sharia to boritu et que nous ressuscitions par la foi l'esprit qui avait été promis. wotumana sisa lahiri munu tinana ko lahiri ka se ka dafa tietao o traditione alors très rawa au traditione abu fole ko tradition mauvais tradition yimante ambi sege kanado marque 77 munde forêt o marque 77 famille forla aba tloski ko ume o min forani apôtre Paul be kuma min fora kwa bien ngalo le kuma be do bible kono o ko so ala ka faaye qur'an kono qul ya kum ahlul injil bima anzalallahu fihi wa kusra dira mon père uba o ka baraka ni nouveau testament ye mais kuma kanka ala min jigi akono notre apôtre Paul lu ka kuma te ala yere min fo ni apôtre Paul le au fo notre abada Jésus mo fa ala mo fa la bima anzalallahu fihi nya fa nyana ngo tafsira ni me ko fi kwa kono le jili ba bolo akuma min be ni apôtre Paul ya la acte ko nana olu le o fo note galatu kuma min fo to ni o te bible yere ko nana bible dana ni ka me ko ibor bi ne ni am ko les actes olu ka hadisa le boy note o te bible do ma normalement quand même c'est en vain qu'il m'honore en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Prophète Isaïe tu as fort ako bene bonyana bonya banzana sabu obe anamade ye commandement minke oyu commandement de tako be baraka na apôtre Paul ye commandement minke oyu commandement de tako be baraka na ala ko atison ko oyale bonya ko bonya tinya ko chetara imai apôtre Paul min fo ko chetara commandement d'homme note ko ala ka commandement la woye ala ka mo ka commandement ta ka ala ka commandement boy ko bota sika no ala ko atison que te fambe baraka ni apôtre ka fagani oni be ta jaade me kono kana skara ka kurwat blaka na ka di jaade me kono tanay o manawa vous abandonnez le commandement de Dieu akoyalo nabi sako alu biba ala ka commandement na wa et vous observez la tradition des hommes. Mo na vimbanza ni tradition menta au ka vuru kwa be baraka na chrétien abini fora chrétien le mo na vimbanza ni kwa minfo commandement de l'église la loi de l'église ala ka loi te abuli takatuka baraka na yewa au chrétien abi baraka na yewa muni ya oblak na kabba ala tara Jésus le ba fora ko banade woni ko Jésus ko ka to mais je ko bana ala tara ka soroka mo ko tata abe bible le kono de abe en Matthieu 15:9 Matthieu 15:9 aya 7 bisaka min faye dembe sawu bible aya mene ay baraka na me aya kalankalo apôtre Paul nous min dans les actes avec les actes notre bible yere Matthieu Marc Jean Luc bible lora ala ka kuma be lora min donna Jésus dara be lora ngani ko les actes karmo to wajul me ka kangalo mun tige woni bo yoro ni kono o ko so waye kalanke c'est en vain qu'il m'honore. Isaïe kuma na tu Jésus ya kuma sika ka mo hoye ako bo yere sera ko be na ala bonyana en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Ko ka to mo na vinka lonni neta o commandement neta ka to mo kalara ka ala ka loi de Jésus ko yebi nyimi fam dondara ko ambi bodara ko le masibai ko mumbi dodara ko te bashi
e ata yɔrɔ filɛ n ko Jésus kiti dɔ le tigɛ Jésus na ka n'a sɔrɔ luwa masa min tun bɛ yen Aliazar ninnu olu tɛ luwa masaw ye Moïse banna k'olu to yen o tuma na masakɛ dɔ na wuli ale ko nɔnɔ ko luwa ka dabila denmisɛnnin kana don selijira wa mɔgɔ ka lɛ ɲimi saga ni ba tun bɛ faga yɔrɔ min na luwa tuma sera ko ba kana faga yen saga kana faga yen ko ka lɛw faga ko kɛ dɔrɔn min ka jara ka musow filɛ ko denɲɛninw filɛ n'u y'a ye denɲɛnin min fɔlɔ tigɛra o b'a minɛ k'a kadulon ka denɲɛnin kadulon a kɛrɛfɛ o bɛ bibili kɔnɔ yen bibili dɔ bɛ yen ko top tradition occulte de la Bible a bɛ n bolo so kɔnɔ yen o fana tɛ di mɔgɔ ma n'i nana i b'a karan n'i ka pɔsiw ka bɔnbɔn yɛrɛ tɛ sɔn i b'a karan ka wari ka taa k'a bila yen n tɛ ban k'a d'i ma dɛ i b'a talen i b'a karan n bɛ te wuri k'a d'i ma ka sigi ka to k'i filɛ hali n t'i ɲɛ kabe i ka min ye i b'o sɛbɛ sɛbɛ ni tagatuma sera i bɛ bila ɲɛ n bɛ tugu ka to k'i filɛ tɛ bɔ n'a ye dɛ a tɛ bɔ sabu a dabɔra o kama taa n'a ye. Ayant appelé à lui la foule. Hein? Ayant appelé Ayi wele kɛ. à lui la foule. C'est dafara wa o tuma na a lɔ ye fɔlɔ Jésus de ko cogo di i bɛ Jean ta dɔɔni n b'o kuma nin fɔ an bɛ taa n'a kɔ ye Jean 6 à 22 23 Jean 6 62 ka se 63 o ta n k'a filɛ joona joona ka sɔrɔ ka mission dafa fɔ n ka o fara kan n'o t'a kuma tɛ dafa n fɛ. 62. Et si vous voyez que le Fils de l'homme montre où il était auparavant. Mon père wa ko ko Jésus yɛrɛ sanfɛ n'a farikolo ye Jésus yɛrɛ ko cɛ tɛ. Ko n'i y'a mɛn ko adamaden den yɛrɛ lolo sanfɛ a tun bɛ yɔrɔ min ka kɔrɔ. C'est l'esprit qui vivifie. Ko ni nin tagara ye koyi. La chair ne sert à rien. Foyi ko sokuru ma foyi ɲɛ a yɔrɔ la ko ni nin tagara ye aw sigilen bɛ Jésus est monté au ciel Jésus va venir nous trouver ici bon. Ni Jésus bɔra yan bi mon père yɛrɛ de b'a bugɔ ni Muhamadu bɔra yan bi Sulaiman yɛrɛ de b'a bugɔ ko ale tɛ i m'a ye wa o tuma na Jésus ko aw ma o taa n'a ye dɔɔni. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. a ko hey aw bɛ vie lɔ wa aw bɛ esprit lɔ wa ne bɛ kuma min fɔ a ye o de ye ɲɛnɛmaya banbali ye o de ye esprit n'o t'a ma kɛ komi ne Jésus farikolo lɔ k'o tɛ. a dogo ka tugu Jésus kɔ ka kuru wa don a kan non a ko kuma in de ye vie ye kuma in de ye esprit n'o tɛ ale farikolo tɛ k'o tɛ foyi ɲa. a y'a fɔ ten. mais aw bɛ mun de fɛ chrétienw a dogo ka ko sɔrɔ sa mɔgɔ dɔ de bɛ yen ni n'a tile bɛn na i bɛ ɲɛ gan dɛ. nin kuma fɔsɔn in de ka di ne ye o kuma fɔsɔn in de ka bɔ alugu ye a ma kɛ pandan ye wa indépendance banna ko la ala k'an dɛmɛ aw ti k'a fɔ ko n tɛ bibulu fɔ sabu an ka kɔrɔ n'a ko an ka bibulu fɔ église t'aw kelen ta ye an bɛɛ ta lo n'a ɲana an bɛɛ ta lo n'a tiɲɛna aw de k'a tiɲɛ ala k'an dɛmɛ.